салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб хоҳиш карданд ки якка сечкаҳо ба навор бигӣ. Ина марҳамат бародаро, сечкаҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 500 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раҳон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яка мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.8, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин автомата, ҳамаҷор 100%, мотор коробка хадаҳои қоидави қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 509000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 07 90 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объёми мотор 2, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои камбудиш, задагӣ, пусидагӣ надорад. мошин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 488000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 33 93 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.8, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. Mercedes Benz Elegance газ бензин ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 электропакетай, кондитсионер, печка 100%. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 83000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 579000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 53 14 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.8, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. д электропакетай, д обогревтай, автопилот, кондитсионер, 4 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 440000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 01 81 81. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 62000, объёми мотор ДВД, сӯзиш бориш дизел, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. мошин 100% камрасхода, 6-7 литр мехӯрад. танировкаш, документош навай, балонош нав, хадаҳои нав, мотор нав. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 118000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 823000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 91 79 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.8, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад. карочи мошин беҳтарин аст. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 405000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 09 29 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.8, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин ифтаст. мошин дар состоянии олӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, ягон ҷои задагиш надорад. мошин 100% беҳтарин аст. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 454000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 551 55 1451. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6997 آبیای موتور 1.8 سوزش بوریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امروزهای ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین ساستنش زوری بد است. روشنو میفروشه ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 45000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 314000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 981 00 90 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 آبیای موتور 2.8 سوزش بوریش بنزین کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. موتور کاروبکا خداوی 100% ماشین نه پناه یگان جای زدگیش نیست. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 88000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 614000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 00 03 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 آبیای موتور 1.8 سوزش بوریش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. واگن یک دستگشتگی بنزینی خالی گاز دیدگی نیست. تنیروفکا 7 ماه حجت 10 ماه قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 82000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 572000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 90 0020 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 16000 آبیای موتور 2 سوزش بوریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در سلسله بهترین قرار دارد. ماشین بهترین ماشین یگان جای زدگی پوسیدگی خراشیدگی ورید کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 75000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 523000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 11 2373 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 آبیای موتور 1.8 سوزش بوریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین حالتی خوب ده. گاز یورو 4 یک ساله حجت دارد. تلویزیون زدنی کامera ماشین زوری بده. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 52000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 363000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 93 66 06 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6996 آبیای موتور 2 سوزش بوریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. در حالتی بهترین قرار دارد. آخری 96 پریخود 97 حساب می شود. پول نستی آبیون کردگی زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 57500 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 401000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 88 85 48 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 آبیای موتور 2.8 سوزش بوریش بنزین کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در سلسله بهترین قرار دارد. امریکن که تازه ماشین بهترین ماشین یگان جای زدگی ندارد. سروشنو فروشی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 120000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 837000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 559 12 22 20 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6000 آبیای موتور 2 سوزش بوریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. زدگی پوسیدگی ورید ندارد. اتوپیلوت با گرفتیدنی خریدار کنکرنی باشد با سودا می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 55000 سومانی برای بلیوزیرا گردانیم 384000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 33 55 66 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 آبیوم موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستمی بهترین قرار دارد. ماشین زوری بده سالش 98 گاز یورا چورای بیو بینای پیش با چاق میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 49000 سومانی برای بلیوزیرا گردونیم 342000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 390 01 01 51 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.